सम्मान्य इष्टतम गुरुदाता तथा परमदयाल श्री ठाकुर अधीर्जुदेव श्रीजुक्त भास्कर चंद्र बारिक महोदय शारीरिक मंगल हो सी इष्टभाई निरुग निर्व्याधि जीवन यापन करूँ परमदयाल श्री ठाकुर पाखे प्रार्थना जना ठाकुर कथा आलोचना कौन कहुए बुझा जापे ना समाप्त करा स्वल्प समय भितर सी हेले अनंत असीम जे पुरुषोत्तमर कुतियाचरण तीन ना बुझाले बुझे कौन जन जे मुंजा को नकरे करुणा उमाशंकर हुंती बणा तेणु तांकर दया व्यतीत दया बिना गोटे गथर पत्र पड़े ना एक आम समस्त जाचे शुणीचे पुराणा गीता भागवत आरंभ कर विभिन्न प्रकार सब आम पुथी पुराण भीतर सब कथा आम शुणीचे ताले एटा आम भीतर अनुभवटा जे सुदामा से दिन प्रभु को देइथिला पाइथिला द्रौपदी देइथिला पाइथिला जे विभिन्न कथा आम पुराण शास्त्र भीतर विभिन्न प्रकार कथा सब प्रासंगिक आलोचना आम शुणीचे किंतु से पढ़ी पढ़ा ज्ञान आ निजर अनुभूति संपन्न ज्ञान निजर अनुभूति आम कौन आनीपारे ईश्वर भगवान सता सत्व को आम निज भीतर के फिल कर अनुभव करें हूँ वास्तव ज्ञान तेणु से ज्ञानटा पाइबा जीवन मैंने लिविंग आइडिया दरकार से निराकार नराकार होकर आसती सी आसिले ठाकुर चंद्र उपर से दिन पर अवतार कथा जे कि आपन जानते बुध जीशुर सुमम श्री चैतन्य आसिले अंतिम पर्याय अर्थात ठाकुर पूर्व अवतार रामकृष्ण परमहंसदेव एवं जे कि पुरुषोत्तम ठाकुर ज्येष्ठ आत्मज परम पूज्य श्री बड़दा तो समीप आलोचना होची रामकृष्ण देव श्री ठाकुर रामकृष्ण देव आलोचना जीवनी आलोचना होची से जीवन भितर माँ कहते शारदा देवी जे आपणकर मो रसरु गोटे संतान चाहूँगी रामकृष्ण परमहंस देव कहते जे हम ना केवे ना संभव ना ये जन्म संभव ना माँ अभिमान छल कहते जे ताहले मु आपण के साथी देवी ना सांगे आसबि ना रामकृष्ण परमहंस देव कहते जे मुझे घड़घड़ करी तमें रही पार ना जो जो लुकर थे तमे हुड़हुड़ कर मो पाख पलि आस यही कथाटा आलोचना हो परम दयाल ठाकुर जे कि वर्तमान ज्येष्ठ आत्मज परम पूज्य श्री बड़दा समीप यही कथाटा जिते आलोचना होची ना मु कथाटा उत्तर दे पारि ना ताले ठाकुर को पचरा जाऊ ठाकुर पाख पठे परम पूज्य श्री बड़दा परम पूज्य श्री बड़दा पठे श्री ठाकुर कहते जे एत बड़ ज्ञान मोर ना मुझे बोधे बड़ बो कहींपारे बड़ माँ पाक पठे बड़ माँ पाक जो पठे कहते जे मु कौन एत ज्ञान अधिकारी ठाकुर मत मो पाक पठेदेले मुझे उत्तर दे पारि ना तापर पुणी आसिले परम पूज्य श्री बड़दा पाक परम पूज्य श्री बड़दा पुणी पठेले ठाकुर पाक ठाकुर कहते जे मत जो 4-5 वर्ष होता मुझे समय हुकनली जे आश्रम जाइए देखिए हुकनली अच्छी से ठाकुर विभिन्न प्रकार सब मसला दि जाए गोटे ठंडा पात्र थाए जो धुआटा जाए से ठंडा पात्र माने पानी भीतर देकर संस्पर्श आसिले से गोटे मीठा जहाँ से ठाकुर ही सेवन करुले निशाटा से खाऊ धुआटा खाऊ ना कि सुंदर बासना होता से जो मैंने अंगसंग करते पार्षद मैंने से कथा तार अनुभव कहती किंतु ठाकुर से कथा कहते जे मात्र मत 5-6 वर्ष बयस हो समय मुझे हुका नली टाणीटा आरंभ करदेली जे घुड़घुड़ करदेली जिते ता ठीक माने आसचंदी किए परे परे परम राधा जगत श्री बड़मा तेणु ताकू के बुझीबरे केउ ज्ञान विज्ञान पुने ताकू के बुझीबरे केउ ज्ञान विज्ञान पुने
ମାସର ସେ ସମୟର ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା ଛୋଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁଶୀଳା ମା ବୋଲି ଜଣେ ଅଛୁଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ସେ ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଖ ଦେଖ ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ସେ ଛୁଆଟାକୁ ଖେଳଉଛି କାଖଉଛି ଏସବୁ କାମ କରୁଛି। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ମାନେ କ'ଣ କଲେ ଏକ ଘରିଆ କରିଦେଲେ ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କର ପରିବାରକୁ। ମାଟି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ରୁକ୍ଷକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାରଣ କରୁଛି ଆପଣ ଆଉ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବେନି, ମା ତମେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବ ସୁଶୀଳା ମାକୁ। ସୁଶୀଳା ମା ବିଧବା এই ଠାକୁରଙ୍କୁ କୂଳରେ ପାଇକିରି ସେ କେତେ ଯେ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ ତାର ବୈଧବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ତାର ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବାରଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଆସିନାହାନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ବିତି ଯାଇଛି 2-3 ଦିନ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର କାମ ଆଉ ବନ୍ଦ ହେଉନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ଆଉ ହେଉନାହିଁ ସେହି ସମୟରେ କହିଲେ ସେଇ ଯେଉଁ କୁଷ୍ଠିତ ନାରୀଟା କିଛି କିଛି ଗୋଟେ କିମିଆ କରିଦେଇଛି, ଯାଦୁ କରିଦେଇଛି, ଗୁଣି କରିଦେଇଛି। ତେଣୁ ଛୁଆଟା ଆଜି ଯେତେ କାନ୍ଦିଲେ ଯେତେ ଯାହା ବୁଝେଇଲେ ସିଏ ଆଉ ବୁଝୁନାହିଁ। ଶେଷରେ ସେୟା ହିଁ ହେଲା ଯେ ସିଏ କିଛି ଗୋଟେ କ'ଣ କରିଛି ତାକୁ ଡାକ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ମାଟା ସେହି ସମୟରେ ଗାଧାନି ପାଧାନି ସିଏ ଭାରି ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଘରେ ସିଏ ଏକଲା ହିଁ ତାର ବୋଉ ମାଡ଼ିକି ପଡ଼ିଛି। ସେହି ସମୟରେ ସେ ମାଟା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ଯେ ମୋ ଅନୁକୂଳ କାନ୍ଦୁଛି ଆଉ ବୁଝୁନାହିଁ, ସେହି ମାତୃ ହୃଦୟର ଭାବ ନେଇକିରି ସିଏ ଦୌଡ଼ି ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ପରମ ଦୟାଳ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଅଚଳ ମହାମେରୁ, ତାକୁ କିଏ ଉଠେଇବ? କେହି ଉଠେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଇ ଛୋଟ ଶିଶୁ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ। ଯେତେବେଳେ ହାତ ପ୍ରସାରି ଦେଇଛନ୍ତି ସୁଶୀଳା ମା, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଠାକୁର ହାତ ବଢ଼େଇ ଦେଇକିରି ଖିଲିଖିଲି ହସ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ କାହାର ଅଧୀନ ନୁହଁ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପରମ ପ୍ରେମମୟ। ସିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ପ୍ରୀତି ଆନନ୍ଦ ଗୌରବ ଏଇସବୁଟା ଦେବା ପାଇଁ, ପ୍ରେମ ଦେବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସିଏ ଭରିଦେବା ପାଇଁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ ସିଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଆମର ସାଧାରଣ ପିଲାଟେ କାନ୍ଦେ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଖିଲିଖିଲି ହସୁଥିଲେ। ଆମର ଶିଶୁର ମୁଣ୍ଡରେ ଥାଏ ଚୁଟି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ନଥିଲା ଚୁଟି। ଆମର ପିଲାଟା ଜନ୍ମ ହୁଏ ଯେ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ରହିଥିଲେ ମାତୃଗର୍ଭରେ 12 ମାସ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାଙ୍କର କର୍ମ ସବୁ ହିଁ ଦିବ୍ୟ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଜୀବନରେ ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲିବା, ସବୁକିଛି ଆମେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଚାଲିଲେ ଆମ ଜୀବନଟା ସରସ ସୁନ୍ଦର ମଧୁମୟ ହେବ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଭାଦ୍ରବ ପରିକ୍ରମା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ମାସ, ଏ ଜନ୍ମ ମାସର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ହେଲା ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ଶୟନେ ସପନେ ଜାଗରଣେ, ନିଜ ଭିତରେ ସେ ଠାକୁରତ୍ଵ ଭାବଟା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଆଜି ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ଯେ କି ଭାଦ୍ର ପରିକ୍ରମାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଯେଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ହେଲା ପରିକ୍ରମା ମାନେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ଯିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୀକ୍ଷିତ ଅଦୀକ୍ଷିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକିରି ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବାର କଥା, ପରମ ଦୟାଳ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏ ବାର୍ତ୍ତାଟା ପଠେଇବାର କଥା, ମାନେ ପରିବେଷଣ କରିବାର କଥାଟା କୁହାଯାଇଛି। ଏଇଟା ଯଦି ଆମର ଉପସ୍ଥାପନା ଶୈଳୀଟା ଭୁଲ ହେଇଯାଏ, ମଣିଷ କେତେ ଯେ ସେଇ ପରମ ଦୟାଳଙ୍କର ଦୟା କରୁଣା ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସିଏ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଯିବ। ସିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି ଖାଲି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବଜଗତ ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ସିଏ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଦିନ ଠାକୁର ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସଇସ ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ିରେ ବସିକିରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମର ସବୁ ରିକ୍ସାରେ ଯାଆନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଠାକୁର ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ କରିଛି ନା ସେ ସଇସ ବା ଘୋଡ଼ାର ଡ୍ରାଇଭର ଚାହିଁ 2-4 ଚାବୁକ ମାରିଦେଇଛି ଘୋଡ଼ାଟାକୁ। ଠାକୁର ଆଉ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସଙ୍ଗେ ତାର ଭାଇ ତୋର କେତେ ପଇସା, ମୁଁ ଯେଉଁ ଗନ୍ତବ୍ୟକୁ ମୋର ଯିବି କେତେ ପଇସା, ନା ଯେତିକି ପଇସା ଠାକୁର ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ିରେ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଏଣେ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ଯେତେବେଳେ ତେଲ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଠାକୁର ଯିବେ, କହିଲେ ଆରେ ତୋ ପିଠିରେ କିଏ ଏମିତି ବେତ୍ରାଘାତ କରିଛି, ଏମିତି ସବୁ ଚାବୁକର ଲୁଳା କ'ଣ ବହିଛି? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ନା ମୋତେ କେହି ମାରିନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଲୁଳା ଆସିଲା କେମିତି? ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଯଦି ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ କିଏ ଥାଏ, ପ୍ରିୟ ବା ଅତି ସ୍ନେହ ବା ଆମର ଅତି କ୍ଲୋଜ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ମା, ତାର ସନ୍ତାନକୁ ଯଦି କିଏ ବେତ୍ରାଘାତ କରେ କ'ଣ ତା ଦେହରେ ମାନେ ବେତର ଚିହ୍ନ ବା ଦାଗ ପଡ଼ିବ? କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କେତେ ଯେ ଭଲ ପାଇବା, କେତେ ସହ ଗୁଣରେ ଭଲ ପାଇବା ଯେ ସେ ଘୋଡ଼ାର ଚାବୁକ ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ଆସି ପଡ଼ିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ କୋଭଳି ଭାବରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏହି ଶୈଶବର କଥା ଗାନ୍ଧୀ ପାରିଛନ୍ତି ପଦ୍ମା ନଦୀକି। ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଧୀବର ମାନେ ମାଛ ମାରୁଛନ୍ତି। ମାଛ ଯେତେବେଳେ ମାରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗାଟାରେ ଡଙ୍ଗେ ମାଛ ମାରିଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ସେଇ ମାଛ ଭଳିଆ ଛଟପଟ ହେଲା ଭଳିଆ ଧାଇଲେ ଘରକୁ। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ଧୀବର ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ତମେ ମାଛ ସବୁ ଆଣିଛ ଏଇଟା କ'ଣ କରିବ? ନା ଆମେ ଏଇଟାକୁ ବିକ୍ରି କରିବୁ, 2 ପଇସା ଆଣିବୁ ଆମର ପରିବାର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବୁ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାହେଲେ ତୁମର କେତେ ଟଙ୍କା ହେବ? ସିଏ କହୁଛନ୍ତି 2 ଟଙ୍କା। ଠାକୁର କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଆଉ କାହାକୁ ଦେବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଇଟା ନେବି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଘରକୁ ପଇସା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଠାକୁର ଦୌଡ଼ିଲେ, ଦୌଡ଼ି ଆସିକି ମାଆକୁ ଭିଡ଼ି ପକାଇଲେ, କହିଲେ ମା 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 ବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଇଲେ, କହିଲେ ମା ମୋତେ 2ଟା ଟଙ୍କା ଦେ। ଆରେ କ'ଣ ପାଇଁ କହ? ନା ତୁ ଆଗ ଦେ 2ଟା ଟଙ୍କା। ମା ଆଉ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଜିଦି ଆଗରେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। 2 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଠାକୁର ଦୌଡ଼ିଲେ ନା ସେଇ ମାନେ ପଦ୍ମା ନଦୀ ତୀରକୁ। ଦେଖିଲେ ସେଇ ଧୀବର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ 2ଟା ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ ସେଇ ମାଛ ଡଙ୍ଗାଟା
नौटे देले सब जाक माछ पुणी पानी रे पळेले पुणी चिंता कले राति रे सुइचंती कहले जदी काली की सही पानी थाए से जमी पठार जदि पानी थाए तार पुणी तो धीवर माने जिवे से माछ मानकु मारी देबे हे दयाल हे परम पुरुष हे परम पिता दया करी सेही नदी पठारा सुखै दियो सकाल के दिन माछ रहिबेनी सब नदी की पळेबे ताही हेला सकाल जतले आसचंती ठाकुर देखुचंती नदी पठा सुखि जाईची आ केही माछ नाहांती सब नदी की पळेचंती तेनु सिए समस्त को पय आसचंती गुटे बाबला गछ अछि गुटे डालटे भांगी जाईची डालटे भांगी जाईची से समय कोन हेची ना ठाकुर गोरा हाथटा चालू ना जिते बड़े क्या कारणटा बुझागला जे गछर डालटा भांगी बोली आज ठाकुर गोरा ये अवस्था तापर से गछ को जो उद्भिद विज्ञानी मैंने सब मैंने जो गछ डाल कर गछटा जी सुस्थ होती ठाकुर से सुस्थ होती आउ गोटे कथा कही मोर सांगर दादा मैंने अच्छा बड़माध्या जगत जननी श्री बड़मा कहते जीवन दशा भितर ठाकुर मत अचल खाली भल पाइबा सारा जीवन देते मन मतांतर आम कहीं ना मत एक मन एक सब एक कि गोटे दिन परम प्रेममय श्री ठाकुर मत रुचित होते ना कौ दिन ना आश्रम गोटे गप गछ थिला जड़ा गछ थिला बड़मा श्री ठाकुर को से कथाटा न जनईकरी जे विभिन्न प्रकार तार जो पत्र पड़ुची सब असना होची बड़मा लोक लगे कटे देइचंदी सी ताकर चारि पाखरे माने भल पाउथिले गछ पत्र सब किछि से भल पाउथिले तापर बड़मा जे ठाकुर जाईकरी अपराधी बोलिया कहउचंदी जे ठाकुर এই ভয়া ভুল মু জীবনের কেবে করিবি নাহি আ মতে এইথর ক্ষমা করে দিয়ন্তু সেই দিন ঠাকুর আউ কেবে রাগিবা হেইনি আ পরমা ন পচারিগিরি বা ঠাকুরଙ୍କର ইচ্ছা বিরুদ্ধে কোনসি কার্য করি নাহান্তি এই হচ্ছে ঠাকুরଙ୍କର জীবনের কথা গোটে বুলা কুকুরটা মধ্যে মরি যাইছি বুলা কুকুরটা মরি যাইছি जे से दिन आउ कहीं साहस कर ठाकुर कही पार ना कि किसी दिन पर ठाकुर जो जानते जे बुला कुकुरटा मरी जाइए ठाकुर सत दिन आत्मशोधन किए चली जाइए ठाकुर ही मर्माहत होती तेणु सी आस समस्त तेणु जे आम के दे दबा भावे आम ताई जी जो भाई भाव भजन करे पूजन करे जमी मनन करे ताहले से पाखे आसन से भाव से उद्धार करती तेणु सी आसती जे फुलफिलर द बेस्ट सर्व परिपूरणकारी विवर्तित पुरुष तेणु जीवन में आम आज नहीं जब जावा ताहले सब किसी आम जीवनटा सरस सुंदर मधुमय हम आम पूर्वजन्म परार्थ क्रिय मान कर्मफल जहाँ अच्छी सेटा माने आम संस्कार ऑटोमेटिक गुरु को धरिक चलिए से कर्मफल कर्मदशा गोटे शुभ संस्कार परिणत होम सुख सन्ध्या आनंद आम मस्कुल हो उठा से कहते जे ग्रामे नगरे जो अच्छी आम नामटा को आम पहुँचे देवार कथा आ जो मैंने बर्तमान दीक्षा ग्रहण करूना से ठाकुर विधानटा को आम माने पाखे पुणी उज्जीवित करवा जहाँकि डीपी वार्कर कथा द्वार परिक्रमा तेणु तेणु बहुत कथा मन को आसले मत आउ समय नेबी ना जे माने नगरे ग्राम रे प्रति घरे घरे नगरे ग्राम रे प्रति घरे घरे के
बंधु कड़ा परिवेश परम विद्यालय शिक्षा गुरु नाम कथा पहुँचेदेवा ये नामटा हूँ मनुष्य सबकि जब पाथ्य कर मनुष्य चले तेणु भाई बोल बंधु बोल संपत्तिर साथी जीव गला बेले गोविंद सारथी तेणु सी बर्तमान अच्छा आगक रे आगुरी जय गुरु।